नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी ओडिशा। ओडिशा रे जो पिला माने नर्सिंग करिया पे इच्छुक देखंतु तार एडमिशन डेट आसीगला। नर्सिंग तरफ एक एडमिशन डेट जारी हेची एवं एथिरे ओडिशा रे को पिला माने अप्लाई करि परिबे तांकर लास्ट डेट केते रहिबो एवं कोठी प्राइवेट कॉलेज कोठी केतोटी गवर्नमेंट कॉलेज केतोटी सीट अछि ए वीडियो रे आमे कंप्लीटली डिटेल्स रे डिस्कशन करिवा। जदि चैनल रे नुआ अछंती ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा फल आपन को पाखरे नुआ नुआ जॉब रो नोटिफिकेशन ए भली प्रथमे मिल परिबो। देखंतु जो माने नर्सिंग पे आवेदन करिया पड़ती आपन जे कोनसी ब्राउजर को जिवे एवं सेथिरे क्लिक करिवे dho.nic.in रे क्लिक करिवे एवं सर्च बटन को क्लिक करिवे। तापर देखंतु एठी मेन पेज को जिवे ए लिंक रे क्लिक करिवे। क्लिक कर सला परे आमे तार ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे लेखा है नर्सिंग काउंसिल एंड एडमिशन। देखंतु एठी लेखा है अप्लाई फॉर एएनएम। जदि आपण एटा अप्लाई करिया बिन चाहउछन्ती ताहले एएनएम जीएनएम कोर्स रे अप्लाई करिवे। लेफ्ट साइड रे देखिबे यार प्रोस्पेक्टस। देखो लेफ्ट साइड रे यार प्रोस्पेक्टस आपन को मिल जिवो। एथे जाई कि सिंपली क्लिक करिवे डाउनलोड करिवे एवं डाउनलोड करि साला परे तार ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रे खोली जिवो। ए लेखा है एडमिशन डिफरेंट नर्सिंग कॉलेज कोर्सेस इन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। एलिजिबिलिटी को माने यहाँ को अप्लाई करिवे। फास्ट तो ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। केवल जो माने फीमेल होइथे झियो पिला माने महिला माने सेही माने ही ओनली अप्लाई करिवे। एथिरे पुरुष माने अप्लाई करि परिवे नहीं। एवं एएनएम पई देखंतु तार शिक्षागत योग्यता कोन हेतिबा दरकार। Candidate must have pass +2 from CAJC Odisha or equivalent, or candidate qualify in 10+2 exam conducted by National Institute of Open School CAJC Odisha also eligible। देखंतु जो माने +2 पास करचंती से आर्ट्स होंतु कि साइंस होंतु समस्त मन रे एया अछि जो माने साइंस पढिचंती से माने करि परिबे ना। एटा भूल धारणा। देखंतु जो माने आर्ट्स करचंती कि साइंस करचंती किछि नै। जो माने आर्ट्स पिला भी एथिरे अप्लाई करि परिबे। तेनो जो माने +2 करचंती जो कोनसी ओडिसा रे यूनिवर्सिटी रे कॉलेज रे आपण एथिरे अप्लाई करि परिबे एवं आपनकर बयस 17 वर्ष किंबा ताठू अधिक होइथिया दरकार। आशा अछंती 10+2 पास करचंती से माने मध्य एथिरे आवेदन करि परिबे। पई कैंडिडेट must have passed 10+2 with English and must have obtained minimum 40% mark from CAJC Odisha or equivalent seat। देखो जो माने 10+2 पास करथिबे माने +2 पास करथिबे एवं तांकर मिनिमम 40% मार्क थिबो से माने ही एथिरे अप्लाई करि परिबे एवं तांकर गोटे सब्जेक्ट इंग्लिश रहिबा दरकार। एथिरे मध्य एज लिमिट 17 रु अधिक रहिबा दरकार। 10+2 with English must have minimum 40% state open school register ANM with 10+2 or 10+2 with English have 40% vocational ANM course। जदि आपण +2 करे vocational ANM कोर्स करछंती ताले आपण जीएनएम रे अप्लाई करि परिबे। देखंतु एथिरे एससी एसटी कैंडिडेट पई 5% ऑफ टोटल मार्क रिलैक्सेशन मिलिबो एवं आशा मानक पई जो माने आशा अछंती से माने जदि अप्लाई करिया भी चाहछंती 10+2 विथ 40% मार्क थिले से माने जीएनएम अप्लाई करि परिबे। देखंतु एथिरे आ गोटे पोस्ट अछि बीएससी नर्सिंग। जो माने बीएससी नर्सिंग करछंती जो माने बीएससी नर्सिंग रे एडमिशन होबे चाहछंती कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन साइंस और वोकेशनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखंतु जो माने बीएससी नर्सिंग रे एडमिशन होबे चाहछंती तांको बीएससी करथिया दरकार माने साइंस रे आपण ग्रेजुएशन करथिया दरकार। तापर आपण अप्लाई करि परिबे। एथिरे आर्ट्स पिला माने अप्लाई
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ +2 ରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ରହିଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। GNMରେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସରି GNMରେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ BSc ନର୍ସିଂରେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ MSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଇନ୍ କେସ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବି BSc ନର୍ସିଂ post basic BSc nursing with minimum aggregate 55% from the institution of recognized by INC or ONMRC। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ BSc ନର୍ସିଂ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ BSc ନର୍ସିଂ ଏବଂ ମିନିମମ୍ 55% ମାର୍କ ଥିବ ସେମାନେ MSc ନର୍ସିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ 50% ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ। The candidate must be registered nurse or registered midwife onward recruitment. The minimum educational requirement shall be passing a general nursing and midwifery examination conducted by one SCB equivalent therefore on post basic BSc। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟା ବିଷୟରେ କହିବା। ST ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 22.5% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ SC ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 16.2% ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିସେବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5% ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ରେ 5% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୱିଡୋ ବିଧବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3% ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ତାର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ doh.odisha.nic.in କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ 15/7/2025 ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ନେବେ ସେଇଟାକୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପାଇଁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ ଫି ଯାହା ବି ଥିବ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଲାଗିବ। ସିଗ୍ନେଚର ମାଷ୍ଟ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ୱିଥ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର 10th CHSE +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ +2ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି GNM ପାସ୍
କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। GNM BSc ବେସିକ୍ BSc ପୋଷ୍ଟ BSc ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ MSc ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୋର୍ସ ଏନ୍ଏଜ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ANM ହଉ GNM ହଉ BSc ନର୍ସିଂ ହଉ BSc ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ ହଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ID ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଆସିପାରେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ANM ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ଆପଣ +2ରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଫର୍ କାଲକୁଲେଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ 50%। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କରେ 50% କାଲକୁଲେଟର ହେବ ଏବଂ 50% ମାର୍କ ସିକରିଂ 10+2। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାର 50% ଏବଂ +2ରେ ଯେତିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାର 50% ମାର୍କ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। GNM ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ GNM ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ତାଙ୍କର 10+2 10ରେ 50% ଏବଂ +2ରେ ମଧ୍ୟ 50% ନିଆଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 10+2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ବାୟୋଲୋଜି, 10+2 ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଥାର୍ଡ଼ 10+2 ଅଦର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକୁ 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ହେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ OJEE ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ OJEE ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାହେଲେ BSc ନର୍ସିଂରେ ପୋଷ୍ଟ BSc ନର୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ MSc ନର୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ OJEE ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଫି କ'ଣ କେତେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ କରୁଛନ୍ତି ANM ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 6,800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 6,800 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ 4,900 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2 ବର୍ଷରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ 35,500 ଏବଂ 34,200। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 70,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂରେ ମଧ୍ୟ
रही सेमती बीएससी नर्सिंग रे एवं एमएससी नर्सिंग रे हॉस्टल एकोमोडेशन जहाँ करे भी सिलेक्शन हो तांको हॉस्टल रेकमेंडेशन करा जिवो तांको हॉस्टल जोगाई दिया जिवो जदि आप गवर्नमेंट रे करिवे यूनिफॉर्म तांको आसीबो तांको यूनिफॉर्म मध्य एकोमोडेट करा जिवो एवं तांको मंथली एएनएम पिला मानक पई कि जीएनएम मंथली तांको स्टाइपेंड रो सुविधा मध्य अछि नोडाल सेंटर कोठी कोठी अछि आमे देखिबा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बालेश्वर भी अछि बालेश्वर भद्रक ट्रेनिंग सेंटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बलांगीर रही छी बारीपदा रही छी भवानीपाटना कलाहांडी नवापड़ा रही छी बरहमपुर गजपति रे रही छी एवं एमकेसीजी बरहमपुर मेडिकल कॉलेज रही छी नयागढ़ अच्छी देवगढ़ रही ढेंकानाल अच्छी जयपुर कोरापुट केन्द्रापड़ा कटक केउझर फुलवाणी पुरी संबलपुर बुर्ला सुंदरगढ़ बौद्ध सुवर्णपुर भुवनेश्वर मध्य एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अच्छी आम वीडियोटी आपको भल लगी एवं एपरी नुआ नुआ डेली जॉब वैकेंसी पई आपण चाहूँगी ताहले सर्वप्रथम आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।